Dili ka mag-worry because you know that your God is very powerful. No, giubanan ka sa imong Ginoo nga powerful. So dapat dili ta mag-worry. It's okay not to be okay. Pero dili ka pwede magstay ana nga sitwasyon nga dili ka okay all the time because you have a God. You have a powerful God. So kailangan mulaban ka sa life kay tungod naa kay Ginoo nga mag-uban sa imuha to overcome those problems, to overcome those adversities. Mahuman ra gyud na siya. Pag mahuman na diha na nimo ma-experience ang favors kay tungod you are faithful. No, faithful kaayo ka sa Ginoo nga bisan niagi ka sa problema, daghang kay kagiagian ba. Grabe, kung sa kuan pangit-ngit kaayo ang imong giagian pero ning go lang ka kay tungod kauban nimo ang Ginoo. No, wala ka ni quit, wala ka ni give up. Nagpadayon ka kay tungod kabalo ka nga giubanan ka sa imong amahan nga gamhanan. Yes, God is a powerful God. He is a miraculous God. Bisan unsa ang imong situations karon, bisan unsa ang imong gikaharap nga sitwasyon karon, naa kay Ginoo. Naatay Ginoo nga mo-solve ana. I-surrender ang tanan sa Ginoo and God will do it. God will fix it for you because God loves you. Mo nay gusto ipaabot ni God sa ato ang mga kinabuhi nga di ta mawad-an og pag-asa. Dili na to pahintulutan ang kaaway nga mosulod sa atong hunahuna nga siya ang magmanifest sa atong kasing-kasing hunahuna. No, dili. Kay tungod naatay Ginoo, mo focus ta sa atong amahan. Siya ang dapat nato i-focus, dili ta mag-focus sa problema. Kay kung i-focus nato ang atong Ginoo, matingala na lang ka nganong wow Lord, na overcome nato, no? Na overcome nato ang tanan Lord. You are victorious because God is with you. No, naa si God sa imuha. That's why you are victorious. So dili ka mag-worry bisan unsa pa na dinaa, never ta gipasagdan sa Ginoo. Niagi man ta sa mga pagsubok sa ginabuhi pero naatay Ginoo nga nag-uban sa atoa. So dili ta mabalaka, dili ta mag-worry kay nahimo niya sa una ug nahimo niya karon ug mahimo niya ugma, di ba? Ing ana na kailangan naa kay dakong pagsalig sa Ginoo kay ang imong faith manggod. Kung naa kay faith sa Ginoo, maunay makapalihok sa Ginoo ang imong faith. Ang imong faith karon maunay makapalihok sa Ginoo nga mohimo og milagro sa imong kinabuhi. Dili nato pagamayon ang atong amahan because God is a great God. God is a powerful God. Yes, that's all. God bless you.